Ayun o, tingnan mo, magkaiba yung link namin ni Otits. Kasi pagka nagbigay ako ng link tas may kumuha na bago, nagbabago-bago yan eh. Ah, Na-expired na ngayon yung una kong binigay, boy. ah, Okay. Ayan, discard boy. Di pwede mag-macro kasi niyan, boy. Mawala yung mataas na macro ko. Putang Sige, ina. ayun na, ako na boss. Tanga kang hype ka. Ayun na boss, huwag ka na magalit. tawa ng tawa si Jojo. Puking ina mo. Saan yung tinutulis mo? Wala pa palang autopats, pre. Isang araw. Ano, mag-war sila mahal ko ah. Pasok tayo, boy. Putang ina ng mga kalaban niya. Pasok ay mid, boy. Pasok mid lahat. Sa atin, hero mo. Sinuotin natin si Asim. Nakita mo ba yung shot kanina? Say, naiwanan mo ba ng party sa amen? Gago bag yung party doon kasi may nag-iwan na yung ibang invite. Tapos iniwan ko na invite, bag yun, di niya makakita. Ay, Habol shoutout na natin. mamaya. Okay, pasok ay mid yun. Burnek, pasok! Tangina mo, ma-attendance ka lang eh. Sabihin lang nag-ano, no? Kaya nga dito, Soy. Hello, hello. Ilang muna ako sa kakagaling ka Uto. ng 20, hinihingal pa ako. Pagod Nung ako, naglakas kumuha ng Huwag frequency. kayong makulit, boy, ah. Sabit lang, JB. Yosin mo na ako, JB. Kalaban natin. Isang 74, tsaka isang 50. Actually, Gumamit ito kagabi. nagtampo na yung 20. Saan? Gumamit ito kagabi pre si Basroy? Walang gumamit niya kagabi. Ba't Aray naka- gulam. Lagyan Aray, ko ng gulab. novice yan, doy. Gagamitin ko na pandam yan. Lagyan ng ano? Novice. Gagamitin ko ng pandam tsaka CJ yan. Karakter ko na ulit yan. Ito yung pang novice. Tatapusin ko lang Ano mo, MP. may EP yan eh. Bobo ka ba? Tangina mo anong EP? Tres EP. Gago ka ba? Wala na. Potang ina ka. Yan na, kinartag na ni May Dudoy. gold yan ah. Gold ko to eh. Tangina mo, ay amen yung gold yan eh. Sabi niya eh. Ang bili ko ng naglagay dyan question. Ulul. Ako yung gold ko kay Jojo eh. City na boy. Pero nilagyan din to ni Amen. Ako nga si ama namin eh. Ama na amen. Ama na amen. Ayan o. Wala. Ama namin. Baba tayo boy. Wala mo na mag-damage sa baba. Tara, baba. Baba boy, baba. Ano? Ama Wala, namin. labas mga laban boy, nagpipigay pa sila pag sumali naman tayo, ayaw naman nila mag-RB. Kung mga gusto maglaro boy, dun sa labas, pigay mo na kayo. Ano pa kay si Hitman ni Mayor? Ay, sana laro na si Hitman ni Mayor boy. Eh, yung sumisipa ng WNC ko nung nakaraan eh. Sa B3, no? Sipa ng sipa boy. Sino gar? Si Kasama niya pa- Hitman ni Mayor. Kasama niya pa si Madam Baby, no? Ano yun ang baho? May kinalkal na kanal. Wait lang ah. Wala pa. Nasa labas pa yung kalaban boy. Yung mga atat-natat dyan. PK muna ay gar. Yung Phoenix patapos na mag-guard yung NT. Wala pa boy. Naiyak pa. Wala yung Lel, Boss P. Oh, Mike pala. Di na ka muna magla-live boy. Ay dagdagan ni Dep yung ano ko eh. Percent ng referral ko. Tangina 2% pa rin. Pakala dyan Dep. Tangina mo. Si Kalbo.
Kalbo na lang papaldo. Yan ay dagdagan no, 2% pa rin no. Ina 2% pa rin. Tangina mo, Dep. Mahiya ka naman. Pinromote mo na nga Nasay. Tangina mo. Tagal ko na nagko-command dito sa habok. Pukin ang ina ka. Buti pa yung OC. Alam nila may monthly sahod ako sa'yo. O, compress boy. Pitik image by Rapel 1. Ready. Angat tayo 3, 2, 1, L1, L1 boy. 4, 3, 2, ready. Itabuli pa dyan. Itabuli ang gar. Patayin nyo boy. Patayin nyo. Puto. Okay, may Phoenix pa boy. Box lang po. Pasok may Phoenix. Oh, box lang. Ayan na. 8, 7, 6. Huwag nyo lutan. 5, 4. Para pumalag. 3, 2, ready. 1. Itabuli ang Phoenix gar. Huwag nyo lutan para pumalag. Mag-ESP yan pag di makabox yung mga yun. Okay, palag pa boy. Box lang. Pasok kung may namatay. Resu. Tuma boy. Compress. Tali. May solo EPS ba? Gago, nakaiga lang ako nagko-command boy. Pitik MH boy. Ready. Diretso R. 3. Kontra R. 8. 7. 6. Angatan nyo. 5. 4. 3. 2. Ready. 1. Itabul lang gara. Itabul lang. Angatan nyo boy. Okay. Angat pa boy. Dali. Reso pa tayo boy. Harap mid. Tara agad din may MH boy. 3 to. Tara baba. Salubong kay 1. Kaya salubongin nyo boy. Rico. Salubongin. Kaya linis na babalik tayo. Harap. Pasok ar mga namatay. Dali. Linis lang dyan. Wala na. Balik ar. Bangon lang. Yung Tybert Bamakombo kayo. Uy, wala pala akong board. Wait lang ha. Papasok lang Arbay. Okay, pasok ng mga namatay. Pasok ar. Dali. Okay, naka-compress nga boy. Pitik tayo MH Gar. Ready, baba. 3, 2, 1, baba. Ang galawara lang muna. Wala muna tutulak boy. Galawara lang. Lawara lang boy. Sabay-sabay tayo. Angatin natin to. Ready. Pakapal pa. In 3, 2, 1 ang katangat. 1. Up. Phoenix sa 5, 4, 3, 2, itabol na rin Phoenix boy. Phoenix. Gaya, angat pa. Ba't ang tagal niya magsiyangat? Angat agad. Pasok ilagad mga namatay. Pumindot. Norals 36. Utang inang Norals pumindot. Sige, nyo. Pasok ilang mga namatay boy. Okay, pasok L boy. Pasok L pa. Wait lang Di ako nare-resi. Compress boy. Pitik MH car. Pitek, ready. Tara. Bababa tayo. Akit mid 3, 2, 1, baba na. Akit na mid boy. Angat mid. Angat agad boy. Ready. Tabuli yung mga gumagalaw dyan. Ayan na. Ready 1. Up, gap. Sipahin nyo boy. Ikutan nyo. Papakin nyo gar. Okay. Banat pa boy. Phoenix pa gar. Phoenix pa boy. Okay, linis. I-his plus tayo dito 36. Wala. Okay, reso pa tayo na lang. Reso pa tayo. Okay, pa-score nyo na lang. Epis nyo boy. Wala mo na mag-damage boy Gelang. Wait lang boy wait lang. Dito lang, compress lang. Lalabas nga tayo. Tara. Labas boy. Labas. PKK boy. Angat lahat. Angat boy. Kinuha na Norul. So, tara, pasok mid boy. Pasok mid. Backpoint yung mga namatay boy. Pasok mid. Ano ba? Tara, pitik nga MH boy. Ready, baba tayo 3, 2, 1, baba, parboy. Wag dyan, mabagal yan. Dito tayo sa mabilis. Ito, angatin nyo. Ready, yan na, 1. Pangatin nyo, Arboy. Angat. Angat, agad. Maliligo na kayo ng MP. Angat pa. Box lang boy. Harap likod. Areso ka muna, patay. Harap likod. Ayan na sila, ready, 1. Parapan nyo kasi boy. Babayin nyo boy, ayaw mga te. Kaya babayin nyo, ayaw mga to. Kaya babayin nyo pa. O, diba, mabagal yan kung sa MP tayo nag-push boy. Maliligo na kayo ng Phoenix. Babalik tayo, Ara. Ready! Balik na boy, may mga archer sa likod patay si Barista ka, argay. R lang, pasok yung mga namatay. Huwag nyo kalpakan yung siyang best. Pasok R pa boy. Tara, pitik image boy. Ready, tara 3, tara baba, lawara lang boy wala mo na angat lawara lang boy. Lawara lang boy. Okay nang ina nyo. Andyan yung Phoenix already. 3, 2, 1. Angat. Ready 1. Pero na nagrarambulan na boy. Angatin nyo. Box muna. Okay, linis pa gar. Linis pa. L2.
Linis lang, pasok kayo pag umay namatay. Reso. Okay, linis lang. Wala bababa dyan, bay. Compressor. Yan ang ba't ang lamya ng kalaban, bay. Tara, pitik image, bay. Pitik, ready. Tara, baba tayo, 3. Tuwan, baba. Okay, patay nyo tuwan. Up. Okay, angat, rar. Arboy, yan yun na yan. Gagamanipis siya ng atar. Angat, ready. Tabo lang tuwan. Up, okay. Tabo lang, arboy. Rar. Putang ina no. Kaya arpar pa, boy. Dali maliligurahin ng Phoenix, boy. Linis. Sarap pag-down, boy. Bababa na tayo agad. 3, 2, 1. Baba. Angat mid. Salubog tawan. Up. Salubungin niyo, boy. Ba't tumatakbo kayo? Gago, nagulat kayo sa Phoenix. Salubong lahat siya. Gago, makapal tayo. Walang thrill pag magabang tayo. Kaya angat mid. Baka napasok mid mga namatay. Okay, pasok mid namatay. Compress bilog. Papasok MP. Boy. Gago, na-reso pa. Okay, compress bilog. Ayun na, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, linis. Okay, linisan nyo, Gar. Linis. Putang inang yan. Gago, napaka-basic na itong warta. Linis pa, boy. Marcia. Ina magsisipit to nun. Lamya nila, boy. Nagpapaawa siguro to. Stamen sa stamen. Katabi ko. Hakro, boss Amen. Katabi ko. Dito sa'yo. Asan? Tangina si Renz Katabi ko. Malapiel, boy. Renz ka Malapiel. Boss Amen. Hoy, putang ina nyo. Wala pa akong pinapagalaw. Wait Dito lang, mo boy. rin. Ayan. May party na ba? May party na ata eh. May party na ata, boy. Atara, Meron pitik na ata. MH. Atara, 3, 2, atara, baba. Boy, angate. Ready. Angat, boy, bututan nyo na gelto, ha. Na-slow ko na yung puwet niya. Na-slow ko. Kaya habol pa, 1. Umarap na. Ready kayo. Babalik tayo, 3, 2, 1, balik, El. Pasok, El, mga namatay. Yun, Norris, boy, pukin ang ina na ito. Wait lang, boy. Wala mo na bababa dyan. El muna, ha. Scouted tayo, boy. El pa, boy. Andyan na. Ready, tapalo na, hawa. Ready. Wag. Di tayo pwede mabot. Pabiya. Boy. Compress muna, boy. Dikit, ha. Tara, pitik tayo, MH, boy. Yan yung mga nandyan. Ready. L2 tayo, 3, 2, 1, L2, boy. Tang, ina naman, light speed. Yawa. L2, boy. L2. Tulak nyo, babayin nyo na, mid. Game mid, bilag, tulak, boy. Wala, Arto, boy. Arto. Angat mo na, Arto. Papal tayo. Angatin nyo, Arto, boy. Wala, asan yun? Di ba nag-low flat? Keep mid laser side. Tara, babalik tayo, 3, 2, tara, balik, laser na, boy. Laser, Phoenix, ready, 1. Ito, nasa likod din yung MP, boy. Yan, maganda, salpukan, boy. Puta na laban. L2, yung MP, boy, boy. Wala magli-laser dito, bilog, balik. Balik kayo, bilog, pa L2 tayo. L2, boy, oh. Putang ina mo, shockwave yung kulo mo. Puta, L2, angat. Wag, balik ka, bilog nga, boy, compress ka, macro ko. Linis ka, yung mga namatay, boy, bangon ka. Compress, yung mga boy, compress, yung resto nyo pa ibaw. Putang ina nyo, may rumarot-rot pa sa gitna. Compress pa, boy. Tara, pitik MH, boy. Tapak ng R, yung mga namatay, boy. Ready, R2 tayo, 3, tara, R2, makro ka, boy. Baba R1, boy. Pasok kayo, R. Okay, baba R1, boy. 4, 3, 2, ready. Elawan. Up. Okay, na-IC ko, boy. Miss pa, boy. Gagi, inulaan ko lang yun, boy. Aray ko, putang ina, nadali pa ako ng Gucci, boy. Naglalaring Gucci, gago, ararara, boy, compress, ha, baka galing babae yung MP, boy. Okay, compress box, pasok lang, R. Hindi lang. Wait lang, boy, papasok lang, wala akong board, eh. Medyo babagalang ko lang ngayon, boy. Sa CP to na ako magbaboard, Gar. Pasok rin, puking ino. Pasok. Ay, naka-compress, Gar. Tara, pitik tayo, miss, boy. Kasi na MP, di pumasok ang pota. Arto ka, 3, tara, Arto. Arto, boy. Naglulok sa MP sa labas. Arto, boy. Okay, Arto, harap R1 na. Babalik tayo. Wait lang. Harap lang. Utang, may binabak ba kayo dyan, ha? Okay, harap R1, boy. Ago, nagpigay na lang sila sa labas, Gar. Stamen mo yata, walang party base. Wala ba? Ay, nagwawan eh. Sa macro niya. Dito ka, lipat ka rito, Amen, kay Renz. Dito nga kayo sa box, guys. Boss Amen. Uy, gago kayo dumikit. Putang ina. May pati na ba? Pilin, hello? BA. Ayun, nasa kanila na. Nasa Tara, kanila. pitik MH, boy. Pitik. Wala pa, nasa labas pa kalaban, boy. Nasa labas pa kalaban.
Sa labas pa, nasa labas pa, pakata. Baba ka laser boy, 3 to tara laser. Nagpi-PK boy. Tara lower mid tayo, lower mid. Abangan ulit na lower mid tayo. Okay, low mid. Dito lang boy, low mid lang boy. Wait lang. Tang, ina mo nagsuntukan sa labas oh. Nagsusukatan sila ng perso boy, mga tatamid na ready. 4. Angat na 3 to, tara angat ka mid boy. Hindi ko alam kung hindi ko na bilangan to. 5. Okay, shockwave nyo 4. 3, 2, ready, 1. Ito mo na yung mag-up. Okay, bakbakan nyo pa. Okay, linis pa boy. Resin nyo mga namatay. Resin nyo shot boy. Already, compress kita boy. Bababa ulit tayo. 3, 2, 1. Baba. Pael boy. Pasok na lang mga namatay. Angatel. Manipis kami. Ready, nakatabal na 1. Up, nakatabal na to boy. Nakatabal lagi. Angatin nyo kahit nakatabal na boy. O, pasok kayo yung mga namatay. Reso nyo iba dyan oh. Okay pa, reso pa. Okay, angatel. Angatel muna, wala mo nang pipitik na MH boy. Compress muna box. Wait natin yung mga namatay. Reso nyo pa yun yung Kurowashi tsaka yung McGray oh. Dali bago ako magpagalaw boy oh. Tara compress, pitik MH gar. Ready, 3, 2, 1, baba. Lawarar lang. Kapal tayo lawarar. Okay, lawarar boy. Lawarar. O, tara angat boy. Harap R2 boy, angat. Abulin nyo R2 boy. R2. Okay, lulubugan ko na to ah. Op, R2 lang, nagkaigutan. R2 lang muna boy. Wait lang, nasa medyo Phoenix. Mag-L2 tayo, 3. Tontra, L2 boy. L2 gar, L2. Angatin nyo, makakat to, ready 1. Up, na slow ko na pwede dyan. Abulin yung L1 boy. Kaya abot ah. Ang L1 lang, abot MH boy ah. Kaya ang L1 na, harap na sila, ready. 1. Up. Tangina mo, wala nag-miss ah. Tulak nyo boy, kaya L1 lang. Ayun ang Phoenix agdan. Ready 1. Para pagdan boy, tapalan nyo gar. Gagawin kayo matras, ba't na sila? O, tayo naninipis lang ng kalaban, takot pa kayo mamatay. O, tapakel boy. Dali, papasok yung OC boy oh. Tapakel pa. O, tara, pasok el boy, lutan nyo yung OC ah. Pasok el 8, 7, 6, 5, 4, 3, box boy, 2, ready, 1. Box. Palagan nyo yung box boy. Okay, palagan nyo yung box. Palag box pa. Okay, linis boy. Mas papag kayo dyan, oh. Uy, bago patay din ako. Pang ina mo. Okay, linis pa box boy. Box kayo maglaro. Okay, box pa gar. Box pa. Wala mo naman game ha. Yung mga archer yung Kylo. Okay, linis pa. Compress boy. Pasok kayo yung mga namatay. Pasok el. Patay tayo na tayo. Patay na kayo, boss P. Please stack up, O, tara, pitik damage boy, pitik, ready. 3, 2, 1, diretso R1 na to boy, diretso R1. 5, 4, hindi, tabol yan. Sige, angatin nyo R1 boy. Dalawa to, magkaklas yan na ready 1. Angat gar. Angatin nyo boy, angatin nyo. Kaya angat pa gar. Angat pa boy. Okay, linis boy, linis, reso nyo yung patay boy. Balik ang press R1 tayo. Janitor ah. Okay, pitikan nyo na sa image boy, pitikan nyo na. Ready, baba tayo, 3, 2, 1, baba. Diretso L boy. Diretso L. Di sabay-sabay to, itabol dito yung mga nagalaw boy, baka mag-miss kayo. Ready, angatan nyo na 1. Angat agad boy. Angat agad, nice one. Putang ina, angat pa. Angat pa boy. Angat, galing medyo yung Phoenix ha, linis po na taas. Linis, reso. Tapalag na boy. Dali, tapalag na, ready 1. Tapal lang. Tapal. Get tapal pa boy. Okay, pwede bumaba boy. Mababa MH boy. Okay, pwede bumaba. Hanggang dyan lang, lower lang. Babalik kayo L1 ah. L1 boy, angat na boy. Nag-video yung OC oh, makat kayo. Kaya angat pa boy. Nasitiyang asay. Angat pa. Sige. Nantay ko lang siya. Compress na boy. Tara, pitik MH gar. Ready, walang Phoenix boy. 3, 2, tara, baba. Angatin nyo na yung mid boy. Wala pa yung Phoenix. Dali, angat. Kanan muna lahat ha. Ready. 1. Up, again. Ay, sige yung kanan boy. Angatin nyo pa. Puta, wasa kayo dyan boy. Get, kaliwat yan. Angat. Angat boy, angat agad. Nasa likod yung Phoenix. Angat pa boy, angat pa. Okay, angat pa boy. Angat pa. Harap nagdan boy. Reso patay. Harap lang, kaliwat kanan po. Pwesto na agdan boy. Dali. Wala pa yung Phoenix. So, pasok medyo mga namatay. Compress bilog. Compress. Umikot yun. Kala ata sa ayun pa rin. Okay, compress ba? Tara, compress ba? Pitik image nga, gar. Baba tayo 3. Son, baba. Pile. Dali, pile boy. Pile. Nasa L2 ha. Angat pa L2 boy.
Wala lang, hula ko lang boy. Kaya ka L2 boy. Wala dito, gartang. Ito nga, ready, 1. Up, L2 boy, putang ina nyo, angat-angatin nyo. Alright, so L2 lang ha. Ready kayo, baka sa likod yung manggaling yung MP boy. Wala na mag-aabol. Dali, gago, patay commander nyo boy, hindi kayo makagalaw. Ayun yung dahil oh. Ayun, hagdan, ready, 1. Up, tapal mid. Tapal boy, kaya babayin nyo, mahaba image nyo. Kaya babayin nyo, manipis lang yan. Babayin nyo, mahaba image nyo, wala pang image yung likod oh. Babayin nyo boy. Kaya babayin nyo, resto na patay rito. Babalik kayo L2 ha, huwag masyado malayo. Kanan nyo boy oh. Already. Balik na boy, resto pa tayo, balik. Preso. Balik boy, L2 boy. L2 boy, yung mga di mareso boy. Bangon na kayo, pinapatay pa kayo na L dyan oh. Tara, gapang nga muna L1, 3 itong tara gapang L1 boy. Gapang lang, wala mag-gemage ha. Yun lang, nag-gemage si Ren sa ampukin ang ina mo talaga. Ito, tulak naman. Up, get, tulak nyo. Pasok kayo yung mga namatay ha. Oh, ina, patay na naman ako. Get, tulak nyo, pasok kayo yung mga namatay. Tulak dyan boy. Tulak, wala bababa boy. Dyan na, tapa lang boy. Tapa lang. Di ko alam taas na MPR, ready kayo. Pasok kayo yung mga namatay boy. Dyan manggagaling yung sag. Gabi, dito boom. Wala, umikot ka. Ayun ah. Compress muna boy. Compress lang. Both side, mid Oh, MP. Oo nga. Pitik tayo Mitch boy. Pitik. Ready, nag-L2 to. Tara 3 to. Tara L2 boy. L2. Tara, babagad. Baba. Silipin ko lang laser ah. Arto tayo, Arto boy. Arto boy, Arto to. Magkaklas to ng R1. Arto paapal. Baka nag-bid na yung Phoenix. Nagkasalisi. Tara 3 to. Tara baba R1 boy. Nagkasalisihan to. Eh na R1 Phoenix na 1. Up. Okay, tulak nyo boy. Tulak nyo. Tulak pa boy. Tulak, harapagdan boy. Huwag lang bababa. Compress. Macro ko. Pitik image boy. Bababayin agad natin. Ready? 3, 2, 1. Baba mid boy. Diretso nyo nga L. Bobong os ito eh. Diretso L. L. Get, tulak nyo L. Angatin to. Nag-L2 sila. Angat mo na L boy. Angat L. Umarap na. Ready 1. Up. Umarap boy. Boy, angatin nyo. Umarap boy. Get. Tulak nyo. Ang L2 kalahati. Papasok Phoenix. 8, 7, 6. Box boy. 5. Pasok L naman tayo. 4, 3, 2. Ready. 1. Up. Box. Phoenix boy. Uy, wag kayo mag-L2. Pasok L yung mga namatay. Okay, kita mo na yan. Bakbakin nyo boy. Pasok L. Pasok L pagar. Hindi nyo pa nalinis yung Phoenix. Putang ina, kasi lalayo nyo. Linis box boy. Boy, linis box na. Putang ina, nakit na commander ng Phoenix. God na rin boy. Pasok L mga namatay. Pasok L pa boy. Compress nga. Piting nga image. Wala na, hinahan mo na yan. Ang pakit dyan. Tara dito, tara baba, nalilito ako, baba. Lower R boy. 3 to, tara, angatin nyo ha. Puta, wag. Ito muna Phoenix boy, Phoenix. Gaya, angatin nyo Phoenix boy. Phoenix. Gaya, Phoenix lang, harap lang R2 ha, Phoenix lang muna. Wala mo na mag-R2 boy, harap lang, reso patay muna tayo rito. Clear na R2, both side, clear na R2. Phoenix boy ha, ay yung MP ha. Dito boy, compress R1 boy. Tapos image natin boy. Nasa L sila, both side. Masel na. Lumipat ng L. Dumaan sa air plot. Gaya, pitik nga image boy. O, tara 3 to, tara baba mid boy. Baba mid. Laser nga boy. Wag laser boy, pail to tayo. Magkaklas sila doon. Gaya, pail to. Nag-mid. Ano? L2 boy. L2 gar. Hindi sa L1. Ready 3 to, tara L1 na. Tulak nyo boy. Gaya, tulak nyo. Yan, ready ha. Tulak 1. Up, tulak nyo boy. Tulak. Gaya, tulak. Gagamunitis lang yan boy. Tulak pa. Mid Phoenix ha. Gaya, tulak nyo pa. Mid Phoenix boy ha. Ready kayo sa hagdan. Yan na, tapal 1. Up, gaya, natapala ko. Nasipa pala ako. Gaya, tapal boy. Hagdan. Putang ina, cancel yung COD. Wala kasi yung IC. Gaya, palag pa boy. Reso patay. Pasok L boy. Si Bagsik nakalubog pa. Pasok L. Aizen boy. Pinapanood niyo boy. Pasok L. Payment lang napansin dun. Pasok L boy. Okay, compress lang. Sige. Tara, pitik na image ka. Pitik boy. Wala pa pinapagalaw boy. Wait lang, pasi-distribute mo na ang party ko, gar. Tara, baba tayo 3 to, tara baba mid boy. Laser tayo. Ito, cancel po ka na, Duan.
Up, salpuan boy, nice one. Get tulak nyo, kaliwa pa pala. Get kaliwa nga kayo, kaliwa side. Laser side, dali, nasa medyo Phoenix. Laser side boy. Lower R lahat, lower R, harap mid, 3, tulak Phoenix boy, tulak. Okay, palag nyo boy. Wala na pa muna papasok ha. Okay, palag nyo pa, tapak mid lahat boy. Okay, palag pa angat mid ha, tulak nyo pa mid, tapak mid, pasok mid yung mga namatay. Okay, pasok mid boy. Pasok mid. Okay, palag pa boy dyan boy, kumaba pa yung mission boy. Tang, inubos kayo? O, tapalan nyo Phoenix boy yung mga pumasok boy. Okay, tapalan nyo Phoenix oh. Oh, angat mid na lahat boy, wala na makikita dyan sa baba. Angat na boy. Angat na, dali, compress bilog gar. Compress. Tagal nyo, tara pitik tayo MH boy, ready. O, 3, tara baba na boy, baba. Pail. L-boy, habol, L2, angatan nyo, L2 boy, sige, unahan ko, islawin ko yung buntot ha. Okay, umarap na L2 ready, 1. Umarap ha. Tangina mo, miss DOD ko, visual. Tulak nyo boy, tulak pa L2 ready. L2 boy, lubog nyo, wala kasi magtitira back. Des, huwag na magtira back. Compress L2 boy, walang bababa dyan. Compress na L2, reso patay. Dali. Reso patay, gapang nga tayo pa L-boy. Sabay-sabay ha, wala mag-damage boy, tara. 3 to, tara, gapang boy. Pasok yung mga hindi na reso boy. Okay, baka may Phoenix dyan sa L1 ha. Okay, tapal lang. Ayun nga sila oh. Okay, pasok L lang. Wala mo na mag-damage boy. Andito na yung Phoenix, umilit na. Ayun na, L2, ready 1. Para boy, L2 ha, sabi ko L2 ha. Harap boy, gago palis kayo. Huwag kayo kasi magtira back boy, ni-splash yung Selga. Balik na L1. Balik, di pa nagpapa-image siya. Balik. Wala na habol ng EPS boy. Compress na nga, pitik na image boy. Tara, 3, 2, 1, baba. Salpukan to ha, game baba, diretso nyo boy. Game diretso, lower R. Nag-laser na, lower R boy, ito, lower R, 3 to, terangat. R2 boy, R2. Putang ina nyo. Puro na lang takbo ginagawa nyo. Okay, R2 pa boy. Tulak nyo R2 pa boy. R2 lang ha. R3. Okay, wala mo na bababa dyan. Mid boy, linis nyo ha. Ano to? Putang ina, low flat ka lahat boy. Ito, gitna low flat ha. Wag na habol dyan ha. Gitna low flat. Ang nagtakbuhan na lang Kami yung mga gapang boy. Gitna low flat boy. Okay, gitna pa boy. Sabay MH. Dito sa jogging pa kami ha, jogging. Ba't wala kayong MH gar? Wala, di ako tinamaan. Okay, compress pa boy. Okay, compress pa. Wala mo na, pipitik boy ha. O, tara, pitik MH boy. Ready, pa L1 tayo, 3, 2, 1, tulak. L2. L2 boy, ayan na, tulak nyo L2 boy. Okay, tulak pa, babayin nyo dyan. Okay, tulak pa, ito yung PTMP, okay, tulak. Phoenix pa boy, galing L1 ha. Tulak nyo gar, tulak. Kaya linis. Linis, kita tayo L1 boy. Buhayaw patay. May crap pa sa gitna oh. May crap pa sa gitna ng box ha. Ito. Oh, kita tayo L1 boy, buhayaw patay. Pasok L. Kita, mahaba pa yung siya. Kita tayo. Yan na, kamapal na yung kalaban boy. Okay, L pa boy. Tara, compress nga, pitik na image gar. Pitik na pag nandito na yung party na boy. Cheating ako boy. Kayo agad sa party nyo para di kayo mawala na image boy. Tara, 3, 2, tara, baba boy. Lower mid lang. Tapalan nyo muna, low mid lang boy. Papasok Phoenix dyan eh. Low mid lang muna. Wait lang ha. Wait lang boy, okay, pupush tayo. 3, 2, 1, angat, ready 1. Up, kaliwat kanan boy, okay, kaliwat kanan. Okay, tulak nyo, nasa entrance table. Tulak nyo gar. Okay, tulak pa boy, tulak pa. Sarap. Compress, pasok mid mo, namatay. Pasok mid, compress na boy, wala nang kalaban. Ano pa hinahanap niya? Pitik MH tayo. Ready, baba tayo low mid ha. 3 to, tara, low mid. Low mid lang ba? Hintay lang natin pumasok. Dito lang, bilog lang. Bilog lang boy, rappel. Ready, 3, 2, ang atel. 8, 7, 6, L2 side. 5, 4, 3, 2, ready, 1, up, 6, 7, baliktad na ba ito, Phoenix boy, 1, up, Phoenix pa boy, putang ina, baliktad na Phoenix pa boy, gago na, halatag siya ito, napugin lang ina mo, gago yung kalim, so godlike, oh, na all, linis pa gar, linis pa boy, putang ina, baliktad na yung bilang ko boy, pangat na, pasok kayo mga namatay. Pasok el boy, dali, tangina, mabu-bloopers tayo rito, pitik MH boy, tara, 3, 2, 1, baba, papal low mid boy. Papal low mid, tutulakin ulit natin yan, papal.
Pakapal boy, pakapal muna. Pakapal muna. Dali, in 3, 2, 1, angat boy, angat. Ready, 1. Up. Putang ina mo, hindi pa ako. Anong ginagawa mo, Chris? Angat, boy, angat. Dali, tapalagdan. Ready, 1. Pagdan. Nice one. Potang ina nyo, pasok medyo mga namatay. Okay, tapal. Pwede ba kumaba MH mo, boy? Kung matigas yung FS mo, boy, pasok medyo mga namatay. Ang inang niyang kasi, ah. Pasok mid. Recover mo na tayo. Angat na, boy. Angat na. Angat na, boy. Putang ina, nilutan ako ng city. Kupal yun, ah. Titig MH, boy. Ready ba ba? 3, 2, 1, baba. Lower R lang. Walang angat, ha. Lower R lang, boy. Wag. Dali, wait lang, boy. Lower R lang. Wag. Dito na. Okay, pumasok Phoenix kasi. Gilang. Pag may Phoenix na, boy, pagkita mo na red. 3, 1, angat na, boy. Angat na, ready, 1. Up, okay, diskarte na kayo. Putang ina, bahala na kayo. Malalaki na kayo, boy. Okay, linis pa. R2 side. Putang ina mo, combo lang ako ni Gwen. Paano nangyari? Wala nga pala akong board. Okay, linis pa. Pareso na lang, bes. Oh, compress. Tang ina, magdaday na nga ako. Ilan ba iba? Hindi ako magdaday. Okay, compress pa. Pitik MH nga, bay. Pitik nga. Tara. 3, 2, 1, baba. Lower L. Lang, boy. Lower L lang, boy. May Phoenix na naman dyan. Puking ina. Patakboy nyo muna sila, boy. Yan nyo. Potang ina, tarangat na, boy. Okay, angat na. Nandyan na kayo, eh. Ako susunod sa inyo, boy. Potang ina, mag-command kayo, ha. Angat na, boy. Potang ina, Arapelto, boy. Arapelto, boy. No, mangat kayo, eh. No, patay kayo, no. Arap pa, angat pa. Pelto, patulak pa. Pasok kayo yung mga namatay na mga kulit. Okay, kills kayo, ha. Potang ina nyo. Kampante kayo, manipis kalaban, ha. Pasok lang yung mga namatay, boy. Tangina, kitang-kita yung mga nagakyata ng puta, no, Brian, no? Pasok L, boy. O, tara, pitik kayo, Misgar. Ready, tara, 3, 2, tara, baba. Lower mid lang, wag nga, laser nga. Laser, boy. Laser tayo, laser. Dito lang bilog. Bilog lang. Compress lang, boy. Baka umigot yung Phoenix, ha. Wala akong vision to. Alam ko lang kung saan pumasok. O, tara. R2, boy. 3, 2, 1. R2, boy. R2. Salubungin to. Angatin. Ready, 1. Pangatin nyo, boy. Putang ina, sinipa talaga ako, boy. Walang kanina. Angat, boy. Likod nyo, MP, ha. Angat muna. Tapalagdan. Tapal. Ready, 1. Tapalan nyo, boy. Okay, tapal lang. Low flat wave. 3, 2, tara. Low flat. Tulak nyo, 1. Tulak nyo, low flat, boy. Tulak nyo na, boy. Yan, tulak nyo. Okay, tulak pa. Linis pa. Baba nga, boy. Baba kayo, mid. R2 na. Reso nga. Pumasok rin Phoenix, boy. Pasok nga yung mga namatay na R, boy. Pasok kayo, makro kayo mga boy. R2, dali. R2 lang. Boy, yung mga boy, R2 lang, Renz. Utangin naman dito, R2 lang. Dali, R2 angat. Bababa tayo. Okay, pasok ka namatay. Tara, pitik MH, boy. Tara, 3, 2, tara, baba R1, boy. Naglas sila ron. Okay, baba R1, boy. R1. Uy, gago, pumalag kayo. Ba't tumangat ka na, Diwan? Gago, pinapasok ko ito para pumalag. Hindi umangat ng R2, boy. Palag, boy. Palag pag-R. Okay, R. Pasok ka mga namatay, boy. Pasok R. Pasok R, boy. Pasok R. Okay, pasok R mo na, boy. Baka nasa R2 na yung OC, ha. Ay, hindi. Tumakbo yung mga archer, boy. Nandiyan ata sa baba. Compress pa. O, tara, pitik MH, boy. Ready. In 3, 2, 1, R2, boy. Kala nyo dyan ako? Gago kayo, R2 tayo. Nauna kayo. Ito, R2. Ready. Yan na, 1. Tulak nyo, boy. R2, gar. R2, gay. R2 pa. R2 pa, boy. R2 na. Dali, nasa likod nyo na yung Phoenix, boy. R2 lahat. Pati FS. Magreso kayo rito. Dali, harap likod. Boy, R2, boy. Hello? R2 dito. Ayan, harap na, ready, 1. Ang tagal nyo dyan, kar. Putang ina. Tulak nyo. Pasok ka rin mga namatay. Tulak nyo na, R, boy. Gapang na yan, boy. Pasok ka rin mga namatay, boy. R1, ha. Kita tayo, R1, boy. Ang tagal nyo dun sa R2. Ay, mag-box. Pukin ang inang yan.
Sana buo tayo dun. Nareso sana ako, boy. Agalaw sana tayo agad. Dito, boy. Dali. Compress pa. Box, boy. Box. Pitik nga yung gun. Pitik, ready. Tara, 3 ton, tara baba. Laser gun. Laser side. Dito, laser side. Bilog, lower mid na. Low mid na, boy. Low mid lang, ha? Putang ina nyo. Low mid lang, boy. Ano pala, ready? Ayun lang, ha? Pasok lang ng Phoenix, oh. Angat tayo, in 3, 2, 1, angat, 1. Pangat, doon, oh, sa entrance makapal, oh. Gaya, angat pa, boy. Linis, boy. Gaya, linis pa, gar. Linis pa. Yung Marcy, oh, putang ina mo, shockwave. Namatay shockwave. Yung mark to. Abay, linis pa. Pasok medyo mga namatay, putang ina, plak na sa LP, boy, oh. Linis pa, boy. Yun lang, maliga ng nareto. Si Bebe, oh, yung Bebe ko, naka-refuse reso ka. Tara, pitik tayo, Miss Gar. Tara, 3 to, tara, baba. Wag laser, boy. Wag dyan, laser tayo. L2 ta. L2 agad. L2. Papa, light speed. In 3, 2, tara, baba. Baba, boy, ready na, 1. Up, tulak nyo, Gar. Tulak nyo. Tulak, Gar, tulak. Ako na, 3 yung DOD ko lang, oh. Paano pa yung mga kumabo doon, linis. Pasok yung mga namatay. Pasok. Pa ako nun, Doy. Pasok, tara, pitik na yun. Ang napatay na iyo pa yan. Pitik na. Tara, baba, in 3, 2, tara, baba, angat mid, boy. Angat mid, palibutan nyo, 8, 7, 6, lutan nyo, boy, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Double lang. Tatakbuhan pa yung iba, oh. Okay na nga nyo. Okay, nag-spion yung iba. Okay, tapala, oh. Iba, angat, boy. Nasa baba na yung Phoenix, boy, ready. Macro ko, bababayin natin to. In 3, 2, 1, guys. Salpukan, boy, 1. Babayin. Baka sabihin, nag-choke tayo, eh. Babayin nyo, boy. Baba. Ganun din, bababayin yung iba dyan, eh. Okay, baba. Tulak R1, boy. Pasok R1, mga namatay. Tulak R1, boy. Tulak R1, ready. Elawan. Putang ina, clutch jar. R1, boy, R1 pa. Putang ina, isang image, boy, 3 class. Sige, tulak nyo, boy. Tulak pa, R1 pa. Pasok ka rin, mga namatay. Tulak pa, gar. Phoenix, ah. Ito, 8, 7, 6, wala pipitik na 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang, gar, walang pipitik na image, boy, walang pipitik na yan. Linis pa, gar, linis pa. Tono. Finish pa ba? Compress box. Pasok ka rin mga namatay ba ya? Ano yung finish ha? Pitik tayo mate. Pitik. Ready boy. Tara, 3 ton. Tara baba mid boy. Baba. Salpukan to. Palawerer ha. Palawerer. Rawerer. Wala dyan. Tara laser boy. Wag. Laser tayo. Laser. Wag yan. Tatakbo yung laser tayo. Laser. L2 boy. Okay, lower L2 boy. Lower L2. Bumalik, tara angat nga L2 boy. Tang ina nila Brian, oh, babayin nyo na L1 boy. Baba. Tang ina nyo, tulak kayo ng tulak nyo, pit kayo na 1. Get, tulak nyo boy. Tulak pa. Ge, linis boy, yung mga MH lang nyo na, ge, linisin nyo na sa baba. Dito lang ako sa L. Pasok kayo yung mga makukulit boy na kanina nakat, yung mga bugok. Okay nang ina nyo, kukulit nyo eh. Pasok L boy. Pasok L boy. Tara, pitik tayo, mate. Ready. Pitik MH guard. Tara, 3, 2, 1, tara, baba. Angat mid, boy. Angat mid. Dali, angatin nyo na to. Putang ina na ito, mga ting. Labas, putang ina nyo. Huwag na kayo maglaro, mga tanga. Boy, sa labas, mapukin ang ina. Reso nyo si Lielo. Off. Ayun, nareso gago. Tara, baba. 3, 2, 1, baba. Lower R, boy. Lower R, light speed lang muna kayo sa lower R. Kapos light speed nyo, boy. Ready. 3, 2, 1, angat na boy, 1. Pangat na, putang ina kasi may mga nakadungaw agad ang puta. Alam mo mga ano eh, taing palabas na eh. Phoenix, ha? R2 pa, ready 1. R2 pa, okay, linis pa boy. Kakapusin na MS nyo boy, baka magabol pa kayo, putang ina, di kayo nyan gusto. Balik na R1 boy. Pasok ka rin mga namatay. Pasok R boy. Ito mga nakadungo ko lang mga taing nakalabas na eh, no? Tara. Pitik MH gar. Pitik boy. Wala na, ayaw na nila maglaro boy. Tapos ng godlike ng Jesus.
O, tara, 3, 2, tara, baba, boy. Baba, diretso L. Diretso L, boy. Diretso L, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dalawa yan ah. 2, ready, 1. Punahin nyo nagalaw, boy. Punahin nyo nagalaw, boy. Hindi pa yung WMP na una Phoenix yan ah. Kaya linis pa, Gar. Linis pa. Linis, boy. Pasok agad, L. Reso pa. Boy, linis, boy. Dito sa bandang R2. L2 pala, oh. Ang ina nga, wala kang patay doon. Pasok L ang mga namatay, boy. Pasok L. Dali ka, boy. Pasok L, boy. Pasok L. Anong lala? 29 kills, 21 deaths. Pasok L, boy. Pasok L pa. Dali. Compress. Pitik MH, boy. Pitik. Baba tayo. Diretso R. 3. Kontra baba. Diretso R, boy. Okay, diretso nyo R. Diretso nyo R, boy. Diretso nyo R. Ilan lang pumasok dito ba yan ha? 8, 7, lutan nyo boy. 6, 5, 4, Phoenix mo na. 3, 2, ready, 1. Up, game. Bakbakan nyo boy, bakbakan nyo. Putang ina, game. Banat pa, Gar. MP naman, itabol na lahat, Gar. Itabol na, gago. Galaw-galaw kayo boy ha. Galaw-galaw kayo. Nasa box lang karamihan boy. Archer nakalabas. Okay, linis pa. Pasok ka rin mga namatay. Okay, compress. Ganun ulit. Tunahan ulit natin pa eh. Pasok R. Pasok R na boy. Wala na mag-abol dyan. Para ano na, makagalaw na agad. Pasok R. Be, thank you. Compress mag-R. O tara, pitik na image boy. Ang tagal lang iba. Ready. Tara, 3, 2, tara diretso L boy. 8, 7, Gago ni Reso si Liel. 5, L1 na boy. 4, 3, L1 boy. 2, ready, 1. Ito boy, itabol na itong mga to. Linis pa boy. Linis pa, yung MP kakapasok lang yun natin. Linis pa boy. Linis pa, pasok L yung mga na late boy. Pasok L boy. Ano yun, putang ina, biglang pasok, compress na boy, compress na. Yung pa, compress boy. Compress pa. Pitik MH Gar, pitik, ready. Low mid 3, kontra diretso R1 boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Balik ka, wag. Balik. Lower L boy. Lower L. 8, 7, angat boy. 6, 5, 4, angatin nyo MP boy. 3, 2, ready, 1. Itabol na, Gar. Itabol na, linisin nyo, dali, ready sa Phoenix boy ha. Ready, compress box boy. Dali, compress box Gar. Ready, compress box. Tang ina na. Okay, compress box boy, piprit pa kayo. Baka L2 magagaling yung Phoenix boy ha. Pasok L2 na. Ready, 1. Up, gate, tapalin nyo boy, naisip ko po. Tapal nyo boy, gate. Ang ina mo? Balik L. Wala na yung gagawasak na yan boy. Balik L, Gar. Balik Gar. Pinatay ka? Galit sa scatter boy, pinatay. Pasok L boy. Pasok L. O, tara, pitik MH boy, ready. 3, 2, 1, baba, lower mid. Low mid lang ha. Utang ka na, dudungawin nila yan boy. Low mid lang. O, tara, in 3, 2, 1, angat boy, angat, ready, 1. Pangat boy, angat. Ano, patay ako, angat. Angat Gar. Ang ina mo, patay ako ni Gwen. Angat yung MP ang puta. Angat, Reso patay boy. Angat boy. Dahil pala yun. Reso ugat, tinatamog. CD eh. Ano? Wait nga, ano yung mga na si Andre? Pampareso muna ako boy. Wala magre-reso sa akin. Ako ang press. Tara, pitik tayo, Miss Jam. Tank ko na rin ito nito. Lutan yung mga 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Patay niya. May mga namatay pa rin. Resin nyo yung mga namatay mo na bay. Wait lang, resin nyo. Gagawa mo, na Rose. Ito yung ice no, putang ina mo Anton. Compress boy, resin pa tayo, compress. Pasok mid, boom. Pasok mid pa. Ready, tapa lang ha. Tapa lang boy, ready, 1. Gago, tumulak ko, baliw na kayo. Pukin ang ina nyo. Baliwang po, tumulak boy. Mga baliwata to eh. Linis pa, pasok mid lang ha. Angat mid boy, dali, angat. Mid. Putang ina, nasa L na kayo, nandiyan yung Phoenix. Bahala kayo dyan, wala na kayong MH. Pitik na MH boy, ready. Bababa tayo, 3, 2, 1, baba. Pael. Gesel po kay Phoenix boy, angat. L2 na boy. L2.
L2 boy, magpapahinga ata to. L2 na, dito na sa L2 ready 1. Up! Putang ina, bilis sa akin, gago. L2 lang, papal L2 boy, habol yung mga namatay, boy, pasok. Dali. L2 boy, reso patay, wala pa ba ako? Reso patay. Pareso obes, baka naman. Andito lang ako, nagtatampo sa may gitna boy, dinadaan-daanan nyo. Putang ina, bala, hindi ko gagalaw dyan, ayun nga reso. Ayun na, MP ah. Ready, tapa Ayun na, lang baba. boy. Tapa lang, ready. Angat ha, 3 tutulak nyo, low flat boy. Ge, low flat, tulak nyo, low flat gar. Ge, tulak nyo, bulin nyo. May image pa ba kayo? Di ko alam, ang tagal ng reso sa akin boy eh. Ge, tulak pa. Ang ina mo. Ang tagal kasi ng Cancel reso ako. sa akin. Uy, puki ng ina. Kawawa, commander sa inyo. Kawawa. Kawawa Compress, na. pasok ko pakihanap boy. Compress, pakihanap yung macro ko boy. Compress na! Potang ina, harap L2 boy, pitik MH, ready, tulak Phoenix sa 3, 2, 1, baba, ready 1. Up game, bababa tayo kahit malinis tayo boy. Get tulak pa, putang ina, rumarampag yan. Oh, tulak L1 boy, pasok L yung mga namatay. Boy, tulak L1 boy, tulak L1. Walang mid boy, puki ng ina. Tas nirereso ako pag nakabangon ako. Puki ng ina nyo. Papasok ako ng L1 tsaka ako nireso kaninang hindi ako nirereso puta. Potang ina nyo, tatangan nyo boy. Pasok L boy. Awawa, puki ng inang yan. Kabidyo. Kailan nakabangon ako puta tsaka ako nireso. Ano magre-rep yung sa reso nga. Press na, tara pitik MH. 3 ton, tara baba. Andito ata sa medyo MP. Wag laser tayo, laser. Alanganin na, laser boy! Silipin pa talaga, bilog lang ha, dyan lang kayo, sisilip ka. Already, harap R2 boy, 3, 2, tulak R2 boy, tulak R2 boy, tulak nyo R2. Tulak R2 boy, ready 1. Up, tulak nyo R2, hagyan, tulak pa. Puta, tulak, angat agad, baka nasa puwitan nyo na yung OC boy. Angat. Ano latag si Anton? Angat agad boy. Wala, ayaw nyo umangat. Wala kumahan dyan, Ababa na R1 boy, tulak nyo na R1 boy. Tulak na, pasok na agad mga namatay. Dali, tulak na R1 boy. Tulak R1. Eh na R1 bilis, tas harap likod ha. R1 boy, R1 box, harap likod boy. Dali, harap likod ha. Ready, harap. Eh na, 1. Harapan nyo boy, ge, tulak may MH boy. Ge, harapan nyo pa, puta na, bobo. Ge, harap nga, tulak nga kayo, R2 kalahati nga. 6, 5, 4, balik box boy, 3, 2, ready, 1. Phoenix gar, Phoenix. Ge, Phoenix linis pa, putang. Ano mas nakakarami pa yung Phoenix boy. Ge, linis pa boy. Linis pa. Pasok R yung mga namatay. Pasok R boy. Pasok R. Gago, nireso niya yung kapwa niya, Epe, sorry. Linis pa boy, linis pa. Ge pa, linis pa, pasok R boy, box na lahat. Sitting ako. Diyan mo, Jo. Pasok R boy, pasok R. Gago, may kumukombo sa gitna nyo, yung i7 oh. Yan, pre. Yung lokot, naging i7. Pitek boy, pitek. Ready, 3, 2, 1, R2 boy. Hindi ako bababa dyan, nauna kayo, R2 tayo. Pukin ang ina nyo. Unahan nyo yung command, gago. Liban. Liban boy. Liban, L2 agad. L2. Lower L2 lang, may MP. Tara, low flat 3 to, tara low flat boy. Bababayin kayo niyan, harap kayo, low flat boy. Low flat. 3, 2, 1, tara, tulak nyo na. May Phoenix na boy, tulak 1. Up, tulak nyo boy. Get, tulak pa. Pasok agad dahil mga namatay ha. Get, tulak pa. L1 boy, L1. Yun lang. Ubus sila yung partner ng ganyan. Ala, sige, ang habol. Tara, pitik MH gar. Tara, 3 ton, tara baba, lower mid. Low mid lang boy. Low mid lang. Ready ha, 3, 2, 1, angat. Kaliwat ka na, ready 1. Up, dalawang school to boy ha. Kaya tulak nyo, angat boy, angat. Angat guard, dalawang school yan. Linis kayo, linis. Kaya linis pa, pasok medyo mga namatay. Reso. Pwede ka mag-reso na kalaban ha. Why? Compress mid boy, compress mid. Pasok medyo mga namatay. Tara, pitik MH boy. Walang MH daw si Jojo boy.
Walang MH si Jojo ba? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up! Okay, palabas na. Linis. Okay, linis pa gar, linis pa, boy. Linis pa, bababagan tayo ah. Ready, in 3, 2, 1, bana boy, lower. Ito, L. Lower lang ah. Lower lang ah, angat na nga L, pasok L yung mga namatay kanina, Angat mo na L, boy. Tang, pinus na nila ng L to, bahala kayo dyan, eh. Pasok L yung mga namatay, boy. O, compress, boy, tara, pitik nga image, boy. Dali, L2 in 3, 2, L2 na. L2 ba, L2. Okay, L2, tulak, boy, ito, 1. Up, abulin nyo taba. Ay, putang, ina mo, na-cancel ko pa yung slow ko. Okay, boy, abulin nyo. Kapal ba, R2? Op, wait lang, boy, pesto muna, lower R2. Ayun na, magka-clash. Lower R2, boy, tara, 3 to, tara, angat, boy, angat, ready, 1. Up, angat na, boy, angat. Aray, kaya angatin nyo, diretso R, bangon na yung mga namatay, boy, diretso R, kita tayo, R1. Aray, so ako. Okay, diretso R, boy. Sabi lang sa beach na yan, ako ang god. Okay, na-trappic image, boy, ready, tara, 3, 2, 1, tara, diretso L na to, boy, sakay punta. Diretso L, patayin nyo ato si Liel, Slow boy. best. Diretso L, hindi nga abot best eh. Ayun, na-slow ko yun, kaya angatin nyo, ready, 1. Pangat, boy, angat, walang box to, mga to. Angat, boy, ba't natatakap kayo, mangat? Okay, linis pa, boy, angat agad, nasa medyo. Ayun na, Phoenix ah. Tapalagdan, boy, tapal lang, ready, 1. Walang gigit na, boy, tapal lang, ha. Tapal lang, umangat sila, pasok ilagad yung mga namatay. Pasok ilagad, boy. Pasok. Wag yung nasa box oh, pansinin nyo. Linis, boy, Tangin na kasi mas inuuna nyo pang bumaba kaysa linisin yung mga nasa paligid nyo eh. Ewan ko ba sa inyo, pasok yung mga namatay, boy. Angat naman yung kalaban dyan, boy, wala naman na ibang tatakbuhan niya, magpapa-RG na rin yan eh. Takinang yan, nalutan pa ako, may mga naka-auto lutan puta. Grabe yung tigas na mukha nyo, boy, pukin ang ina nyo. Pitik image, ready, 3, 2, 1, baba. Diretso R1 to. Nasa R1, boy. Kaya angat, diretso R1, boy. Yan na, ready, 1. Up, nasa R2 na ata yung MP, boy, ha. Tulak, boy, linis box muna, sarap R2, 3. Tulak R2, boy, tulak R2. Nandiyan ba MP? Tulak nyo nga. Tulak nyo, patay ako eh. Tulak nyo. Dito. Okay, tulak nyo, boy. Ba't nagbaba kayo? Tulak. Kaga. Dali, pag linis na, balik na R1, boy, ha. Wala ako dyan, nandito ako sa R1. Baka pumasok yung Phoenix. Linis na, balik na R1, boy. Balik na. Ang ino ba mapatay mo pa ako dun, Joker? Balik R1, boy. Dali, compress agad, boy. Magka-clash na naman, oh. Tara, pitik image, gar. Ready? 3, 2, 1, baba, boy. Okay, baba. Papal mo na lower L, ha. Papal ang lower L, boy. Patay nyo to. Angat, boy. Angat. Box muna, ready. 1. Phoenix muna. Linisin nyo muna, Ang Phoenix, boy. inang iyo yan? Okay, linis muna, Phoenix, gar. Linis muna, ready. Harap L2, ha. May MP, ha. Harap muna, boy. Macro ko, harap. In 3, 2, 1, L2, boy. 1. Tulak nyo, boy. Na-IC ko na, oh. Puta na, tulak nyo, guys. Tulak. Pasok, ilagay yung mga naman. Okay, tulak nyo, boy. Tulak. Babalik agad nila, ha. In 3, 2, 1, tara, balik na, boy. Balik na. Pag wala na kalaban dyan, boy, balik na. Linisin nyo muna yung box, boy. Nag-aabulan sila. Asan yung Phoenix? Pitik image, boy. Ready, tara, 3, 2, tara, baba. Lower R lang muna. Lower R lang, boy. Wait lang. Patapalin nyo muna rito yung kupal. Lower R lang, boy. Dito lang. Yan nyo muna. Tara, 3, 2, tara, linis box, boy. 1. Up, linis box. Maunahan kayo dyan, ha. Linis box, boy. Ready, harap Arto. Yan na, Phoenix, 1. Up, Phoenix, boy. Putang ina. Dali ako. Okay, linis pa, Phoenix pa. Arto na, boy. Arto na. Pasok ka agad, mga balik. Wala na dyan sa Arto, boy. Gago. Nag-push na yung Phoenix. Di nyo nakita. Pasok ka rin mga namatay, boy. Pasok R, boy.
Wait lang. Putang ina, nareso ako. Last 0 second ng buhay ko yun ah. Ako ang press, pitik MH Gar. Tara, 3 to, tara, baba pa, laser boy. Laser ah. Baba, laser Gar, laser boy. Potang ina, may nag-BA pa ng sexy tarik. Upal ang pota. Boy, potang ina, may nangungupal ah. Compress lang, laser boy. Tara, nakadami na cut oh. Wait lang boy. Sige lang kung nasa yung Phoenix eh. Wait lang. Wait lang boy, dyan lang ah. Tara, boost na lower mid. 3 to, tara, low mid lang muna. Tara, angat ah. 3, 2, 1, angat boy, angat. Ready 1. Up, gen, ayos ko na boy. Takin na, angatin nyo, Gar, angat. Dali na sa likod yung Phoenix. Angat agad boy, angat na boy. Makro ko, tapalagdan. Reso pa tayo, tapalagdan lang boy. Sumusunod party nila Liel, wag na kayong bumaba. Bes, wag na kayong bumaba dyan, Bes. Compress, pasok mid lang mga namatay boy. Compress pa, hindi tayo nakita ng Phoenix eh. Nahanap ko lang nasa yung Phoenix. Okay, compress pa, tara pitik nga image boy. Ready, tara 3 to, tara baba, Lower R boy, nandito yan. Lower R, patayin nyo si ano. Angat, ready 1. Angatin nyo R boy. Angatin nyo, Arto boy. Galing laser Phoenix sa likod natin. Arto 1. Get tulak nyo Arto boy, Arto. Putong, ino sinisipa talaga ako. Bulak nyo na, nasa likod Phoenix. Hindi, syempre. Okay, tulak pa. Harap likod boy. Para, paling likod na boy, 1. Palagan nyo kay Phoenix boy. Palagan nyo, tulak hanggang R1 to ha, R1. Okay, tulak, walang iba-bypass boy, tulak pa, papasok ka rin mga namatay. Dali. R na boy, wala na may iwan dyan sa R2. Pasok R2. Okay. Compress pa. Tara, pitik MH Gar. Pitik boy, tara 3 to, tara R2 boy. Ayan, R2 kami. R2 Gar. Okay, liban boy. Liban boy. L2 ah. Okay, L2 papal boy, L2 papal Gar. Dali, in 3, 2, 1, baba na boy, kaliwat kanan Gar. Okay, tulak nyo. Ito, Phoenix already, 1. Up, okay, nice ko yung gitna boy, Okay, tulak nyo. Tulak nyo Gar, tapalagdan, MP agdan boy, 1. Up, boy, umangat na boy, asan na kayo? Umangat na yung MP, tapalagdan. Bes, pasok kayo lang mga namatay. Gago, nakakangat sila oh. Nakalubog na, box nga kayo maglaro lahat. Pasok kayo mga namatay. Box nga lahat, asan na yung mga tumatapal boy? Pumasok Phoenix 8, 7, 6, 5, 4, Phoenix to ha, 3, 2, ready, 1. Phoenix boy, itabol na yung Phoenix Gar. Okay, palagan nyo boy. Gago, papatalo boy. Kapal nyo, 90k, tapos ubusin kayo ng 50. Dinis pa boy. Yung Liel nasundot ha. Yung Liel ha, yung party ni Liel boy ha. Compress box, sabulin natin yan. Compress box, pitik MH nga boy. Pitik nga, tara L2, 3, 1, L2 nga, putang ina nyo makukulit kayo. L2 boy. Okay, L2 pa. L2, okay, liban tayo, R2 tayo. Wala nang papasok boy yung mga namatay ha. R2 boy, tapak yung mga namatay boy. Dali R2 boy, unahan nyo R2. Eto na, wag, lower R2 lang boy, lower R2. Ready, low plat tayo, 3, 2, 1, low plat boy, low plat, tulak boy, low plat 1. Up, okay, gago, ginagaya na tayo, okay, tulak pa boy. Tulak pa, yun lang, panis na kayo boy, okay, tulak pa. Ginagaya na yung command ko, Gar, no, tangina. Okay, tulak nyo boy, tulak pa R1, kita tayo R1 boy. Phoenix ha? Dali, Phoenix Phoenix. pa. Tapakar nga lang lahat, boy. Wala nang papasok. Palag na, boy. Ang tagal nyo kasi mag-arto. Puta na, sa low flat pa rin kayo. Tapakar lang lahat. Ay. 3 to, tara pasok, Arbay. Wait lang, hindi mo na mag-city ah. Take ko lang yung mga FPS. Pasok, palapitin nyo, boy. Ready 1. Up, itabol na kayo, ha. Wag. Compress nga, pitik nga image, boy. Pitik. Hala! DC ako. Pasalo. DC ako, re-regon na, boy. Ay, box lang. Itabol nila sa box oh. Lumabas. Ayun na, ready 1. Up. Okay, salubungin nyo boy. L2. Okay, balik lang box boy. Okay, pasok R boy. Papasok ng mid. Papasok ng Arto ha, pushing na. Ayun na, MP, ready 1. Up, okay, push nyo pre. Utang inang yan.
Nasalpukan ko na yan, boy. Hindi na nag-pop ito. Okay. Isang banjo, saluhin mo muna. Okay, pasok R lang, boy. Liel ah. Parte ni Liel lagdan. Ang gagaling Okay, ng pasok L Arlam. yung Phoenix, bay. Okay, pasok R lang, boy. Compress na nga, boy. Wala nang mag-R to. Osi, papasok ng L ah. Phoenix sa hagdan. Ano? Putang ina, di na ako makapokus kasi. Okay lang inang yan. Ang ina mo, 22 ka na oh. Kali party Renz, tuloy mo na yung banjo, scout na lang kita. Ulul. Gagawin sa'yo talaga. Renz, sala ka bay. Okay, kasi ako. Sak, command mo na sak. Pasok bay. Ako na. Ayan, Sige nga. tagal. Sige nga, sisak nga daw, boy. Ina mo, gago ka. Ayoko. Sige na nga, tara pitigay, Miss Jar. At, wait lang boy, Arto tayo, Trito, tara. Ito, tulakwan. Up, kupal pa, aray ko. Oh, yung ang ina mo. Tulak boy, tulak. Kaya tulak pa, Arto boy. Puro Arto straight boy, na matay. maliliguran kayo ng party nila, Joker. Arto boy, yung mga FS boy, nasusundot kayo. Ayaw yung sumama ng way. Balik nga, R1, 3, 2, 1, balik. Pangat pala, Phoenix boy, R1 boy. R1, dali. Pasukan mga namatawan. Up, dali, Phoenix boy, R1 oh. Well, nice one. Tang ina, nakuha kay Banjoy Sipa. Boy, tulak pa. Pasok R mga namatay, boy. Pasok R. R1 tayo, boy. R1. Ano yan? Boy, yung mga FS boy, sama kayo sa wave. Malilikuran kayo. Nabuntot na lang sila sa R. Pasok R pa. Dapat nasa alyo. Ready, Ayun na. kapal boy, ready one. Up, tapalan niyo boy, gulatin niyo. Puta na. Sino yun? Si Buda, nasipa. Up, Phoenix by 8. 7, Arto side nga, 6, Arto side, 5, 4, Arto side, 3, 2, ready, Phoenix 1, up, okay, balikan nyo, boy, balikan nyo, puta, nasisipa, balik, lubog, nasa Arto MP, lubog, mga FS, lubog box, lubog, dali, harap Arto boy, 3, 2, 1, tulak ka, Arto boy, puta na, lumabog ng FS natin, tulak, Arto, wala, balik R1 boy, pasok R1 mga namatay. Hindi tayo makalis ka R1. Ano na MP? Gar. Okay, pasok R pa boy. Pasok R pa. Si JB, walang image, nagkukulit po. Tara, pitik image nga, Gar. Ano yung pumasok? Ay, Boy. order. Tara, baba, 3, 2, 1, baba, Gar. Baba, boy, baba. Baba, low mid lang, boy. Low mid lang. Angatin natin to, 3, 2, 1, angat, Gar, ready 1. Pangat boy, angat. Tangina, ilan lang nag-miss. Angat, dali, nasa likod yung area. Angat boy, harap na likod. Harap likod boy, harap lang, wala bababa. Harap lang, ready, anawan. Up boy, harap likod. Ba't nasa entrance kayo? Puki ng inaan na yun, Japek. Putangin ang yan. Babayin nyo. Puta na, makulit kayo eh. Patay kayo dyan kay Joker. Sundutin kayo dyan. Angat mid. Pasok mid. 8, 7, 6, compress box. 5, 4, angat boy. 3, 2, ready. 1. Pitak na Phoenix ka. Phoenix boy. Phoenix pa boy. Linis yun yung nag-godlag. Secure. Linis pa. Pasok mid nga yung mga namatay, bes. Pasok mid nga. Yung green ha. Pasok mid boy. Pasok mid. Teka lang. Naglolo ko. Lesson nyo kayo mga namatay boy. Tapa lang. Wala yan. Huwag mo na harakan pilin. Ito naman na-i-splashan kami, Gar. Nagsabay kami ni Jo. Compress lang boy. Huwag nyo sundan yung mga archer boy. Piting image, Gar. Sabay kami. Ito, tara, baba. Nagsabay kayo. Sige, labanar lang. Ako muna, Jo. Angatar. Cut nyo to. Angatar boy. Lang. Papasundot muna ang image pa. Wala ang image commander niya. Tara, piting image, guy. Ready ang R3 to, tara R3 na. Umakit na yun, boy. Nag-dep na yun. R3, Gar. May dala ka na ba si CD Pilen? Ito sa baba. Cut nyo. Hindi, Babayin nyo muna. Fail to tayo. Okay, babayin nyo. Bulin nyo sila Joker, boy. Okay, cut nyo. Andito, low plat ah. Okay, tulak nyo. Low plat, boy. Low plat. Ready, 1. Okay, tulak. Low plat, boy. Low plat. Okay, ikot na lang yung mga nasa baba, boy. Tulak pa to. Inapatay yung mga nasa low plat, boy. Okay, tulak pa. Reso patay nga. Wala nga mo nababangon. Reso patay, boy. Reso patay, Gar. Low plat nga lahat, gitna. Compress low plat, boy. Ready sa Phoenix, boy. Camera nyo nga L2, boy. Reso muna patay, boy, ha. Wait lang, recover lang muna tayo. Bigyan na kaya natin, no? Pareso nga ako, pareso muna. Wait lang.
Wait na natin mag-golden reso nila, best. Wala mo na baba. Aso mo nga to, smoke. Wait na natin reso, Gar. Akit na rin tayo. 8 minutes na lang, ah. Si Dudoy bumangon. Tara, nasa taas na pala, oh. Tara, pitik nga, MH, Gar. Pitik nga, boy. Wait lang, boy. Galing R saya. L2 nga tayo, 3 to, tara, L2, boy. L3, Gar. L3, boy, patay nyo nga ito mga archer ng mga ulit na to. L3 lang, ha, wala mo nakat, boy. L3 lang. Putang na, wag nyo akatin yan, boy. Nasa likod na nila MP, boy. Nag-OT dito ah. Huwag nakat yung ibang EPs. Nag-OT dito. Sino pumindot? Exile. Tara, 3. Tuwa, angat nga, boy. Angat. LGS lang, boy. Ito, akat nyo. Okay, cut. Labas muna. Wala mo na papasok. Labas lang, boy. Wala papasok, boy. Labas lang. Tara, 3, 2, 1. Pasok loob, boy. Pasok. Tara, tayo nga pumindot. Pasok nga tayo pumindot. Boy, 120 yung kalaban. Pag nagsabay, boy, galingan nyo mag-dep. Pawag yung kampante, boy. 90 lang tayo. Habol na lang yung mga namatay, boy. Pasok na kayo ng ano. Pasok kayo ng L, boy. Langat kayo. Yung mga namatay. Sige, mapaplush yan. Ilag lang kayo. Mag-city kayo dyan. Okay, speed up, boy. Mapaplush yan, boy. Angat yung kalaban, boy. Hindi kayo babantayan yan. Angat, lakad kayo. Pitik nga, MH, boy. Mga nasa loob. Pitik nga. Patay si O. Okay, gapang kay Gar. Ayun Ready, na. tapalagdan, boy. Kaliwat kanan, Joe. Dito na, pasok na, boy. Patay yung mga nasa fence. Nice. Huwag kayo dyan, ha. Panis kay Boss Pips doy, gago. Pumindot ba, boy? Nagabulan. Wait lang, Doy. Hintayin mo na ma-flash, Doy. Ayun na. Ayun na, angat na, boy. Angat na. Yo, tit, sabutin ng ano dun. Marka. Pasok, pre. Ayaw mo na si Dudoy dyan, gago. Wala ko yung puking lang yan. Compress. Ha? Boy, 120 ang kalaban natin pag pinagsama, boy, ha? Yung kampante, kaliwat kanan lang, boy. Walang lalabas dyan. Walang bababad sa gitna. Tira back lang, boy. Lahat tayo nasa top. Putang na, papalong-palo pa rin kayo, ha? Sabi ko, Otits, gumapang ka na, eh. Kaya pwesto lang, kaliwat kanan lang, boy. Ito na. Wala na, sila na naglaban. Gago, sinukat na sila ng Phoenix, boy. 70 versus 50. Yan yung mga archer lumabas. Uy, kubara. Pukin ang ina nyo. Bahala kayo dyan. Ayaw nyo magpawat. Bahala kayo dyan. Gago, inubos pa sila ng ano, pin. Gogo, panis. Putong ina mo. Tangina, ayoko na lumabas. Tangina, daming gumaya. Diyan lang kayo, ah. Yeah. Galing ano yan, L. Taga sa image mo, Jo. Dahil nag-clashing yan. Ang ina mo, bobo mo. Mamaya Nag-i-SPF na ako po. command, boy. Potang ina, wala namang command. Nalabas kayo. Bahala kayo dyan. Yan yung mga archer dyan, Jar. Hindi, sinisilip ko lang sila. Kape muna tayo. Envis. Sinusukat sila ng Phoenix 50 versus 70. Kaya ayoko umakyat, poking ina, eh. Kaya mo na, kunin na natin yung hero. 5 minutes na lang. Sana nagsuntukan na naman sila. Round 2. Game, mga archer, laro muna kayo dun, boy. Magbabayan yung dalawa, kami na magde-dep dito. Archer ako, bes, ah. Potang ina nyo, pag nawasa kami rito, balik agad kayo, boy. Pag naramdaman yung pupush na sila, ha. Balik kayo agad, boy. Pabil nga, Tits. Putang na niya, dalawang Report nyo rin, boy. Pag umangat na ng R3, boy, angat na kayo, ha. Pag nasa R3, L3 na. Sorry, Phoenix. Sorry, Phoenix. Wag mo na kayo mag-MH range, tsaka Jo, ha. Silip lang sa labas. Ay, nay, image, gago. Ina ni Range nasa labas, eh. Oh, ayok, wala kang gano. Eh, tangina mo ka, Joker. Tanga, putang ina mo. Patay si Joker, gago.
Compress Nabol RT, tayo boy. yan, oh. Uy, gago ka nun. Pitik MH boy, nandiyan na sila ah. Cha, pabil cha. Nandiyan na ba? Matipis, sige. Reso mo yan. Tama peke yun cha eh. Ayusin mo naman cha. Sige. Oh. Tanga ang puta, bobo. Boy, 3 minutes ba ah? Gago, nireso ka tuloy. Okay, ina mo. Ang inang yan, binahain ng Phoenix ang pota. Laro nyo doon, sakalin nyo si Liel boy, nakangat tuloy si Liel. Puking inang yan. Nalaglag si Berto boy. Nasa Wala Phoenix na. na yung Berto, di ba? Sa atin pa yata. SD yun, SD. Sa atin pa. Sana may pangit tuloy nakapasok sa ano, top. Off boss ye, off boss ye. Ang dami niyan. Okay lang yan boy, at least nasa top 9 lahat boy. Wala namang reward yan, bray. Paka-OA mo, bray. May itong kalbong to. Napamiss lang ako ulit. Pandak ka talaga eh. Ito ang nagagawa sa reso. Tanginang yan. Ayun yung pinupuds nyo. Ako, hanap ako ng NR. Gago, may outing sumisilip boy oh. Outing ng Phoenix. Akin yan, boss Peps. Tangina, di ako Tara, makalasit labas na tayo boy, Triton, tara labas nga, bilog lang, bilog. Labas, bilog lang boy, dito ta. May gago ni reso. Yung Otisay ah. Tapos ni Rez yan boy, may OT ha. Tangina, paano tayo makakababaan yan boy? May OT rito sa taas. Patay niya, wag niyo reso boy. Kaya patay na. Compress gitna. Ay, wag yung reso boy. Sige, bantayan ko yan, boy. Di ako kulit. Baka may mag-reso dito. Mamaya tayo bababa. Sige, bes. Pwede na to, bes. Tara, pitik image boy, pwede na daw. Okay, baba na kayo, Triton, tara baba na, iwaan na dito, Tito Sem. Tara, ano tayo? Mid tayo, guys. Mid. Okay, galaw na kayo doon, command mo Bonjo, gago, iwan ako dito. Mid. Tara, laser. Racing OT, gago. Sige, angat na to, ha. Abot MH, ha. Ano? Sige, L1. Sige, pukin ang ina nyo. Tara na. Salpok to, L1, bes. Ready, 1. Pukin ang ina mo. Yun lang. Kinuha ni pare. Bus tayo to eh. Phoenix ah. Sige, pasok lang ulit. Ano, L1, bes. Pasok lang, mga namatay, boy. Anlian to. Thank you, bes. Anlian to, boy. Sige, pasok lang, ha. Pukin ang ina nyo. Gago, delay si Smoke boy. Okay, Smoke, comboing ka. Image, bes. Tara, pamid. Pukin ang ina nyo. Image, bes. Walang pumasok. Totang ina. Ito. 4. Pakbet. Sakto to pag 1 eh. Mahitable na to. Sakto Ano, 1. Tito Sem, baguhin mo yung Yun tax, lang. buwaba ka pa. Ayun, diyan ka pala sa labas. Lanaga. Nice G guys. Nice G, doy. Nice G. Thank you. Paano sinukat sila ng Phoenix Dangar? Mag-SP ka na sak, tatakbo ka pa pababa, wala ka naman saging. Sarin ko nga yung mga MP. Lipat Oo, talaga sa tuloy Phoenix sila. para ano, maganda laban. Tahimik na. Wala, lugi sa Mega Seed eh. Pag nananalo tayo, wala nang trash talk. Siraan no? Hindi ka nakapag-record. Ha? Ano sabi? Plus 25 ubos. Naputa. Tangina sila na nagawa eh.
Nice G daw, sabi ni Dato. Tito Sem, nag-reply ba si ano? Si Tito Seb? Tito Purin? Nice J. Okay lang. Dalawang reso lang naman ata yun eh. Sila na ba nag-aaway ngayon ng pota? Dala niya ba eh. Partida, late na si ano boy, si Amen boy, naka-top 4 pa ata no. FK mo na boys. Nice Jay! Ay, G, ay, G.